Ayan na, rescue. Isuzu. Isuzu truck, rescue, panghatak. Isuzu Giga. Ayan, pang malakas. Yan, doble triple lang yan. Pag ano mo na, pag salabungin mo na. Matibay ba to? Matibay ba pinagkapitan nyo? Basta dun sa ano, sa nakakabit sa chassis. Ayan na, mixer na yung ano, hahatak dito, Isuzu mixer. Ayan. Ayan na. Moment of truth. O, dahan-dahan. Tigtas yung mga tali. Ulit.